महेश्वर गुरुं साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री राम। हे मोर स्नेहर तथा सम्मानीय श्रोतावृंद, आम्भे माने कार्तिक महात्म्यर पंचम अध्याय श्रवण करिथिले। एबे आसंतु कार्तिक महात्म्यर षष्ठ अध्याय श्रवण करिबा। जगन्नाथ 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 पाहि मां, जगन्नाथ 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 रक्ष मां। महाबाहु 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 पाहि मां, महाबाहु 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 रक्ष मां। जगन्नाथ 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 पाहि मां, जगन्नाथ 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 रक्ष मां। षष्ठ अध्याय। कहन्ति ब्रह्मांक कुमार, शुण राजन धर्म सार। कार्तिक व्रते जहा अछि, हविष्य अर्थे जहा इछि। ताहा कहिबा विधि मते, संसार जनकर हिते। ब्रह्मांक वचने विहित, जे विष्णु प्रिय महाव्रत। आत्मार कारण विचारे, जे जन पाळिब संसारे। मधु मांसादि जे आमिष, कोलथ मसूर जे मांस। बर्तिका आदि कंटा फल, कोष्मांड आदि मधुराज। अगस्ती बिनु जेते साकी, कार्तिके नभखिब व्रती। लेंबु जांबळ बहु बीजी, मूला कड़ा कर्क भेजी। जल एरंड रस बेनी, कार्तिके अंगरे न घेनी। अजा महिषी बेनी क्षीर, कार्तिके न करी आहर। तांबूल आदि मुख बास, भक्षणे अति बड़ दोष। निंदित द्रव्य वा उच्छिष्ट, दुग्ध पदार्थ अप्रतिष्ठ। विष प्रयोग द्रव्य जेते, सर्ववर्जित महाहिते। कुसंग परिहास खेल, कहई क्रोध हिंसा बल। मिथ्या वचन निंदा जल, कार्तिके वर्जित सकल। चंडाले कथा न कहिब, स्त्री संसर्ग न करिब। शयने न इच्छिब संग, न देखु कूट नट रंग। वृक्ष आरोहण न करी, अथल जले न पहरी। भुजंगे न करिब क्रीड़ा, छेणे आत्मा को लागे पीड़ा। तेणे नोहिब परवेश, न करी पर पाके ग्रास। एबे वर्जित करी नित्य, पुणी करिब जेबा कृत्य। हविष अन्य अर्थे दान, वर्जित रंग कृष्ण वर्ण। सरब अन्ते जेहु पाची, बहु विधाने ताहा संची। से धान तंडुल विचारी, जेबा कलंक अपहरी। अन्न रांधिब शुद्ध पात्रे, जेबा वर्जित पात्र पात्रे। व्यंजन तीर्थ जाहा कल्पी, से कथा कहिबा संक्षेपी। अग्नि कपाल जेउ लुण, हविष्य जोगे ताकू आण। गोक्षीर घृतादि लवणी, ब्राह्मण मंदिर न किणी। मद्यपि जन न छुईब, हेमंत गोरस होइब। काकुड़ी बहु बीज मध्ये,
ବନ୍ତଳ ଫଳ ଦେଖି ସୁଧେ। ମୂଳକେ ଯୋଗ୍ୟ ସର୍ବ ସାରୁ, କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣରେ ମୃଗ କରୁ। ଶୁକଳ ଇକ୍ଷୁ ନାରୀ କେଳ, ଅଗସ୍ତି ଶାକ ଧାତ୍ରୀ ଫଳ। ଆଦ୍ରକ ମୂଳ ଅଗ୍ରଭାଗେ, ସମ୍ପାଦି ଶୁଦ୍ଧ ପାତ୍ର ଯୋଗେ। ଯାହାକୁ ଜେୟ ବା ମିଳିବ, ନ ପାଇ ବିମୁଖ ନୋହିବ। ଅନ୍ନ ସଂଯୋଗ ପାତ୍ର ସାର, କହିବା ଶୁଣ ନୃପବର। ଶାଳ ପଣସ ରମ୍ଭା ତରୁ, ପଳାଶ ନଘେନି ମଧ୍ୟରୁ। ଏ ଚାରି ବୃକ୍ଷ ଯେବା ମିଳେ, ଅନ୍ନ ସଂଯୋଗୀ ବସେ ବଳେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ, ଚିକଣେ ବାଞ୍ଛା କଲେ ଚିତ୍ତେ। ସୋରିଷ ରଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗେ ଘେନି, ଯେତେ ଦିବସେ ଧର୍ମ ହାନି। ସେ କଥା ଶୁଣି ଏକ ଚିତ୍ତେ, ବିଶେଷ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତେ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ଷଷ୍ଠ କାଳରେ ଯେବେ ଶଶୀ। ପିତୃଦିବସ ଯେବେ ହେବ, ତୈଳ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବ। ଏଥୁ ତାରେ କଥା ଶୁଣ, କାର୍ତ୍ତିକ ହବିଷ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ। ଆଦିତ୍ୟ ବାରୁଣୀ ପ୍ରବେଶ, ସେ କାଳେ କଳ୍ପିବ ହବିଷ୍ୟ। ଅନ୍ନ ସଂଯୋଗ ପତ୍ର ସ୍ଥାନେ, ବସିବ ଧରଣୀ ଆସନେ। ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି, ହସ୍ତେ ତୁଳସୀ ଜଳ ଧରି। କୃଷ୍ଣେ କରିବ ନିବେଦନ, ତେଣେ ସନ୍ତୋଷ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଇ ଅବଶେଷ, ଚିତ୍ତରେ କଳ୍ପ କରି ଗ୍ରାସ। ଭୋଜନେ ନ କହି ବଚନେ, ମୌନ କରି ଆଚମନ। ପୁଣି ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନେ ବସି, ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଘୋଷି। ଜାଗର ଜାଳି ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେ, ବସାଇ ଦେବତାଙ୍କ ଆଳେ। ନୋହିଲେ ତୁଳସୀ ଅଗ୍ରତେ, ଦୀପ ବସାଇ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ଜନ୍ମାଦି ପାପ ଭାରି ହରି। ପୁଣି କାର୍ତ୍ତିକ ଦୀପ ଦାନେ, ଧର୍ମବର୍ଦ୍ଧିତ ଦିନେ ଦିନେ। ଉଚ୍ଚେ ଯେ ସଂଯୋଗାଇ ଦୀପ, କିସ କହିବା ତାର ତପ। ଶପଥ ଜନ୍ମ ପାପ ରାଶି, ତୃତୀୟ ସମ୍ବତ୍ସରେ ନାଶି। ପାପ ନଥିଲେ ପୁଣ୍ୟ ବଢ଼େ, ଅନ୍ତେ ଗରୁଡ଼ ଧ୍ୱଜେ ଚଢ଼େ। ଗୋବିନ୍ଦ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହୋଇ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନକୁ ଯାଇ। ହେମନ୍ତ ଦୀପ ଦାନ ଫଳ, କାର୍ତ୍ତିକେ ଶୁଣ ମହିପାଳ। ଯେ ବଣ ଜନ ବ୍ରତୀ ହୋଇ, କାର୍ତ୍ତିକେ ତୃଣ ପାରି ଶୋଇ। ତାଙ୍କ ବଚନେ ପୁଣ ପୂଜା, ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଦେବ ରାଜା। ମଣ୍ଡପ ଉପରେ କଳସ, ଚିରାଳ ବନ୍ଦୀ ଝିନବାସ। ଚାରି ଦ୍ୱାରିଙ୍କି ପୂଜା ବିଧି, ବିପ୍ର ବଚନେ କରି ସିଧି। ପୂଜିବ ଜଗତଧୀପ, ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଧୂପ ଦୀପ। ଶୁକଳ ପୁଷ୍ପ ଶିରେ ଦେଇ, ବୋଲିବ କୃଷ୍ଣ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି। ବିବିଧ ଉପହାର ଦ୍ରବ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ର ସୁମରି ଭୋଗ ଦେବ। ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଧରି ନିତ୍ୟେ, ଉତ୍ସବ ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଗୀତେ। ହେମନ୍ତ ବଞ୍ଚିବ ସର୍ବରି, ନିଶି ପ୍ରଭାତେ ସ୍ନାନ କରି। ତିଳ କାଞ୍ଚନ ଗୋରୁ ଦାନ, ବିପ୍ରଙ୍କୁ କରି ନିବେଦନ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କି ତିନି ଶାଢ଼ୀ, ଦେଇ କହିବ କର ଯୋଡ଼ି। ହେ ବିପ୍ରବର ତୁମ୍ଭେ ହରି, ମୋତେ ସଂସାରୁ କର ପାରି। ହେମନ୍ତ କହିବ ବଚନ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେବ ରତ୍ନ ଦାନ। ତିଳ ପାୟସ ଦଧିର ସେ, ଅନଳ ପୂଜିବ ସନ୍ତୋଷେ। ବ୍ରତ ଦକ୍ଷିଣା ବିପ୍ରେ ଦେବ, ମେଲାଣି ମାଗି ଗୃହେ ଯିବ। ଯାହା କାର୍ତ୍ତିକେ ଥିବ ଛାଡ଼ି, ଯତନ ପ୍ରକାରେ ତା ଲୋଡ଼ି। ଭିଆଇ ଅନୁକ୍ରମେ ଦ୍ରବ୍ୟ, ବିପ୍ରେ ଭୋଜନ ସମର୍ପିବ। ଆରେକ ଦିନ ଆଦି ମାସେ, କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଅବଶେଷେ। ପ୍ରତିପାଦନ ନିଜ ଗୃହେ, ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଘେନି ସ୍ନେହେ। ପାକ ସମ୍ପାଦି ଷଡ଼ର ସେ, ଭଜନ କରିବ ସନ୍ତୋଷେ। ହେମନ୍ତ କାର୍ତ୍ତିକ ବିଧାନେ, ବ୍ରତ ପାଳନ୍ତି ଯେଉଁ ଜନେ। ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଫଳ ଯାହା, କହିବା ଶୁଣ ନର ନାହା। ସଂସାରେ ଯେତେ ଧର୍ମ ମାନ, ତୁଳା ପୁରୁଷ ଆଦି ଦାନ। ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ, ମଣି କର୍ଣ୍ଣିକା ପୁଣ୍ୟବତୀ। ନର୍ମଦା ପ୍ରାଗ ଗୋଦାବରୀ, ସିନ୍ଧୁ ସଙ୍ଗମେ ସୁରାସୁରୀ। ପ୍ରଭାସେ ପ୍ରାଚୀ ବୈତରଣୀ, ଗୋମତୀ ରେବା କୃଷ୍ଣାବେଣୀ।
जे चंद्रभागा चित्रोत्पला जेहु जन्म विष्णुशिला ब्राह्मी जे मान सरोवर तहि विजय गदा गंगाधर सुवर्ण रेखा मधुमती जे हृद सिद्धि बने स्थिति पापनाशिनी पुण्यतया इंद्रदुम्न मन विष्णु माया सरजू शिव गंगा नदी ऋषिकुल्यादि महानदी ए आदि पुण्य तीर्थ जले स्नान कले जेते फले राजसु आदि जेते कृत्य वेद विहित जेते व्रत जोग समाधि दान ध्यान प्रसाद आनी कीर्तिमान बंचिबा वर्णाश्रमे रही तपदग्ध करी देही ए सर्वधर्म ठूल करी कार्तिक व्रते नुहे सरी जावत पुण्य करी एक सहस्र गुण रे कार्तिक विष्णुर अति प्रिय जेणु कार्तिक महापुण्य तेणु अंगे जे पाप विघ्न अच्छी कार्तिक संकल्प रे जानती केसरी आगमन पथे जेने पलांती गज जूथे हेमंते कार्तिक महिमा बचने कि देवा उपमा कार्तिक छाड़ी जेते करी 10 सागर फल सरी हविष शतगुण जान उद्यापन रे लक्ष्य गुण जाग जोग रे स्वर्ग भोग कार्तिक वैकुंठ रे जोग विधि संकल्प व्रत कले अक्षय मुक्ति पाई भले जावत धर्म नहीं नाशे जुगती जने परवासे स्वधर्म पण जाई तार कार्तिक हीन जने नर किंचित जेते प्रतिपाल अन्य कर्म को धर्म बल कार्तिक पाली अन्य धर्म कले सफल सबु कर्म एही प्रकार एकादशी आवर पालन तुलसी ए तीनी महिमा समान विशेष कार्तिक प्रधान शुण राजन धर्मसार ए पद्म पुराण केशर उत्तरखंडे परिसिद्ध सिद्धि कार्तिक धर्म जता विधि जेहा शुणे दिव्य ज्ञाने संशय दूर करी मने सेही कार्तिक धर्म पाई सर्वदूरित क्षय जाई ब्राह्मण आदि चारि वर्ण स्त्री पुरुष जेवा जन बिना कार्तिके शुद्ध नही विष्णु श्री मुखे छंती कही से प्रभु वाक्य उपदेश भणई महादेव दास इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये पृथु नारद संवादे कार्तिक उद्यापन धर्म कथनी नाम 6 अध्याय। भीमस्यापि रणे भंग मुनिरोपि मति भ्रम यदि शुद्धम अशुद्धम मम दोष न विद्यते। जगन्नाथ 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 पाहि मम जगन्नाथ 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 रक्ष मम महाबाहु 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 पाहि मम महाबाहु 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 रक्ष मम जगन्नाथ 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 पाहि मम जगन्नाथ 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 रक्ष मम।